بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما كان عليه من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. यहाँ तक हमने बयात पढ़ा। क्या पढ़ा? बयात। आगे हम रस्त पढ़ेंगे। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما كان محمد أبا
काफ़ी से, मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता। चले। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। रस्त का जवाब वसब्बिहू बुक्रतन व असीला। जी, उसके बाद अगर आप थक जाए तो फिर ये वाला तरीक़ा इस्तेमाल कीजिए, फिर बयात में आ जाइए या रस्म में ही बिल्कुल स्लो डाउन में पढ़िए। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम। وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. हाँ, तो ये रास्ता हम ख़त्म कर दिया। अब हम फिर से सीखा पढ़ते हैं हुवल्लज़ी से। चले। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम। आपके सांस लंबी हो तो नूर तक खींच सकते हैं, अभी मेरी सांस नहीं चलती है। चले। वमलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर।
وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. وأعد لهم أجرا كريما. हाँ, ऑफिस ना होता तो जवाब भी पढ़ता, लेकिन क्या करें, मजबूर है, ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता। खैर, यहाँ तक हमने सीखा पढ़ा, अब हम हिजाज पढ़ेंगे। चलें। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ما شاء الله جوازها. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. हाँ, अब तिलावत ख़त्म करेंगे। हम कैसे तिलावत ख़त्म करेंगे, फिर से बयात पढ़ते हैं। नहावन हजरत नहावन
चले मेरे दिल में आ रहा था, चले आपके फरमाइश पर नहावन भी जोड़ देते हैं। यहाँ से फिर या अय्युहन नबी से हम जोड़ते हैं। चले या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا جواب وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا अब तिलावत ख़त्म कर दे बैत पढ़ के वला तुतिअ الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। صدق الله العلي العظيم बहुत माशाअल्लाह बहुत दबा दबा के मुझे पढ़ना पड़ा, क्या करेंगे, चिल्लाने की जगह मुझे दबा के उसको चिल्लाना पड़ा है, क्योंकि ऑफिस है, बहरहाल ऑफिस में चिल्ला नहीं सकता, लेकिन फिर भी आवाज़ तो जा रही है बाहर और लोग भी सोच रहे हैं आज कारी साहब कौन सा मूड में है। अल्लाह खैर करे बस। चलिए, हाँ, तो बयात में पढ़ा, रस्त में पढ़ा, सीका में पढ़ा, हिजाज में पढ़ा और फिर नाहवन में पढ़ा। मश्क कीजिएगा, ये मैं अपलोड कर दूंगा खुल्लम खुल्ला ताकि सारे लोग फ़ायदा उठाएं। चलें, ठीक है, ठीक है, इजाज़त जी दीजिए, माशा आज की वीडियो ग्रुप यहीं ग्रुप में तक। सेंड कीजिएगा ना हाँ, ग्रुप पे भी करूँगा। ग्रुप ठीक है। जी जी इंशाल्लाह अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।